देशरे बसे नृसिंह राजन आहा नृसिंह राजन हाथी घोड़ा सीमा नहीं अमूल्य रतन आहा अमूल्य रतन हे पतावती बोली जे रानीकर नाम आहा रानीकर नाम हर गौरी पूजा राजा करे नीति दिन आहा करे नीति दिन हे 12 लक्ष हस्ती तार 13 लक्ष घोड़ा आहा 13 लक्ष घोड़ा पुत्र की संतान नाही जन्म आंठू गुड़ा आहा जन्म आंठू गुड़ा तेबे लक्ष्य देवी मोर पंडित मंडली आज्ञा भैरव देशरे अच्छा नृसिंह नामक जड़े राजा थिले आज्ञा तांकर रानीकर नाम हैला कि पद्मावती ए धन सेई भैरव देशरे अच्छा नृसिंह राजा किपर थिले धर्मवंत गुणवंत भल राजा थिले आज्ञा अच्छा 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 हेले अति दुखर कथा तांकर कुल को धार करबा पई तांको कोलरे कोनोसी संतान नथिले अच्छा 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 से थिले जणे अपुत्रिक राजा ए धन कुबेर समान धन धान्य थिला सतपे अच्छा तांकर कोलरे कोनोसी संतान नथिले ए धन गोटिए विवाहिता नारी को लोक प्रथमे कोन पचारंती कोन ना तुमर पुओ झियो केतोटी केही मध्य आज्ञा धन संपत्ति पचारे नाही प्रथमे पचारिबे ना तुमर पुत्र संतान अछंती ना नाही तेबे धन सेई राजांकर गोटिए मात्र दुख थिला कोन तांको कोलरे संतान नथिले तण करे धन रे एठी चाणक्य कोन कहिला आज्ञा कोन कहिला अरे अविद्यम जीवनम शून्यम दिक् शून्य मित्र बांधव अरे पुत्रहीनम गृह शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रता है ए धन चाणक्य कोन कहिला आज्ञा कोन कहिला अविद्यम जीवनम शून्यम दिक् शून्य मित्र बांधव पुत्रहीनम गृह शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रता जो मनुष्यर देहरे ज्ञान न थाए अथवा जे मूर्ख होई थाए अच्छा अच्छा सेई मनुष्यर जीवनटा पूरा शून्य होई थाए सेई मनुष्य बंची थाई मध्य मरि गला संगे समान जो दिगरे जदी कोनोसी बंधु बांधव नथिबे सेई दिग मध्य शून्य देखा जाय थाए अच्छा अच्छा तेनो करे राजांकर गृह मध्य अरे शून्य देखा जायछि हे अच्छा भाई ना किए जन्म जगरे बंध्या होई थाए अच्छा किए कर्म जगरे बंध्या होई थाए तेनु करी मां माने केउ दिवस रे रजवती हेले कोन होई थाए अच्छा अच्छा कोको शास्त्र प्रमाण करि छै ज्ञान किपरि भाबरे अरे आद्य बारे विधवास्य चंद्र बारे पति अरे मंगले विशेष बुधे भाग्यवानी पूरे धन रत्न चैब शुक्रे पुत्रवती भव अच्छा अरे शनिवार दुखी बंध्यारे भाई ए धन कोको शास्त्र प्रमाण अछि आज्ञा अच्छा आद्य बार हला के रविवार दिवस रे जे नारी प्रथम रजवती हेबो सेई नारी যৌবন অবস্থায় বিধবা যোগ আচ্ছা এ কথা মো কহনি আজ্ঞা এইটা শাস্ত্র প্রমাণ করিছে আচ্ছা আচ্ছা এই তো গলা রবিবার এবে আসিব সোমবার আজ্ঞা সোমবার দিবসরে যে নারী প্রথম রজবতী হেব সেই নারী নিশ্চয় পতিঙ্কর ভক্তি করিবা আচ্ছা আচ্ছা সেই নারী পতিব্রতা নারী হে থাই ওহো সোমবার এবে আজ্ঞা মঙ্গলবার দিবসরে যে নারী প্রথম রজবতী হেব রাজা ঝিও হেলে শুদ্ধা দিনে না দিনে বেশ্যা দিগরে গমন করিব এই তো গলা মঙ্গলবার এবে আসিব ধরে বুধবার আরে বুধবারে যে নারী বলবো আরে রজবতী হেব এ রজবতী হেব বলা রজবতী হেব এ ভাগ্যবতী ধনবতী তাহাকু বলিব বলা তাহাকু বলিব
ଏବେ ଆସିବ ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ଦିବସରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେବ সেই নারী ধনবতী ঐশ্বর্যবতী যশবতী কীর্তিবতী হেব সে জনে লক্ষ্মীবতী নারী এত গলা গুরুবার এবে আসিব শুক্রবার শুক্রবারে যে নারী আরে রজবতী হেব রজবতী হেব বলা রজবতী হেব পুত্রবতী ভাগ্যবতী তাহাকু বলিব এ তাহাকু বলিব বলা তাহাকু বলিব এগুলা শুক্রবার এবে রহিলা শনিবার আজ্ঞা শনিবার দিবসরে যে নারী প্রথম রজবতী হেব সেই নারী নিশ্চয় দুঃখী বন্ধ্যা হইব রে ভাই এহিপরিকি রাজাঙ্কর গৃহ শূন্য থিবারু রাজা রানী অপুত্রিক থিবারু তাঙ্কর মনটা সদা সর্বদা দুঃখিত হয় এ কথাକୁ জানিলে ব্রহ্মাঙ্কর কুমার দেবর্ষি নারদ আরে তান লগাই আজ্ঞা ধীরে ধীরে গমন করছন্তি অন্তর্যামী নারায়ণଙ୍କ পাଖକୁ কিপরি ভাବରେ একালে সুধিলা এবারি দোহাড়ে এবারি দোহাড়ে মারি দোহাড়ে নিপুণি সন মধুর নিপুণি সন মধুর নিপুণি সন মধুর চড়ি মন জান এ মুখে নারায়ণ এ মুখে নারায়ণ মুখে নারায়ণ চলি গলে জ্যোতি বর চলি গলে জ্যোতি বর চলি গলে জ্যোতি বর হে মোর পণ্ডিত মণ্ডলী আজ্ঞা বীণারে তান লগাই ধীরে ধীরে গমন করছন্তি ব্রহ্মাঙ্কর কুমার দেবর্ষি নারদ নারায়ণ 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 চিয়ং মং হরি মুরারি মধুকটরে জয় জয় দেব হরে 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 নারায়ণ 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 হরে জয় জয় দেব 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 নিন্দিত যোগী জন বন্দিত নারায়ণ 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 ଏ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରୁଛି ଦେଖିକି ଆସିବ ଯାଅ ঠিক আছে মহারাজ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ আরে এ যাও যাও
चल किए पूरे ऐसे देखी जी मान नारायण 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 हरि हरि मधुकृत बरि सुरज बाबा जोहार बाबा जुहार কোন আমি তো প্রণাম করা যায় আমার স্টাইল এটা তো তোমার স্টাইল হ্যাঁ তাহলে প্রভু অছন্তে प्रभु नी न लेटिंग जैसा হ্যাঁ নি ফিনো আরে हाँ তাহলে প্রভুকে কইব যাও का মাঙ্গ কর দেবর্ষি নারদ আসিছন্তি বলি কইব যাও ठीक अच्छे जाऊ छु प्रभु আরে কোন হেলা आसीछंती তাহলে কি আসিছন্তি ए छन আরে তাঙ্কর নাম গ্রাম কিছু ଅଛି না নাই ओ ना बोलु छ ହଁ बड़ मंगलंक पुत्र नारद भैसी ଏ ମୂର୍ଖ ସେଇପରି କହି ନଥିବେ ତାହେଲେ? ସେ କହିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୁମାର ଦେବର୍ଷି ନାରଦ अच्छा 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 ଯାଅ हो ତାଙ୍କୁ ସୁସମ୍ମାନ ପୂଜିକି ଆଣିବ ଯାଅ ठीक अच्छे ଯାଅ पूरा चकाचक है हाँ हाँ